बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत शान और रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया गया क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ मिला। आप कोह तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोह तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत मिली। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत से रोने का सबब पूछा। वो औरत कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला से पूछकर मुझे बताइए कि मुझे औलाद होगी कि नहीं, क्योंकि औरतें मुझे औलाद ना होने का ताना देती हैं और ये मेरे लिए बहुत गमनाक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर जाकर अल्लाह ताला से इस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान हुआ कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को आकर बताया कि अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो ये सुनकर वो औरत बहुत रोई और वो करती भी क्या, और कोई चारा जो ना था। एक दिन एक फकीर इस औरत के घर आया और इसने सदा लगाई, मैं भूखा हूं, मुझे खाने को रोटी दे दो। वो औरत अपने घर के दरवाजे के पास आई तो एक भूखा फकीर बैठा था। उस फकीर ने औरत को कहा, तुम अल्लाह के नाम पर मुझे जितनी रोटियां खिलाओगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता फरमाएगा। इस औरत ने बहुत ही खुशी और दिलजोई के साथ 4 रोटियां बनाकर इस फकीर को दी। अल्लाह ताला के फजल और हुक्म से इस औरत की मुराद पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने इसे 4 बेटे अता किए। वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर इस औरत के घर के करीब से हुआ। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी, आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद ना होगी। ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं। अल्लाह पाक ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए और जब अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ मिला तो आपने अर्ज की, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने फरमाया था कि इस औरत की कोई औलाद ना होगी, तो ये क्या मामला है कि इस औरत के 4 बेटे हैं जो कि तूने उसे अता फरमाए हैं। तो इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी गई और इरशाद रब्बी हुआ, ए मूसा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाबात मिल जाएंगे, पहले तुम एक प्लेट इंसानी गोश्त लेकर आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर बस्ती की तरफ लौटे और आपने तमाम लोगों से फरमाया, ए लोगों, रब करीम ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है। आपने पूरी बस्ती घूम ली लेकिन कोई भी शख्स अपना गोश्त देने पर रजामंद न हुआ। और फिर अचानक एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है लेकिन कोई भी मुझे गोश्त देने को तैयार नहीं है। ये सुनकर इस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त की प्लेट लेकर कोह तूर पर पहुंचे और फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बस यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। इस फकीर ने मुझसे इस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी और मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली। ए मूसा, जब मेरी राह में कोई अपना सब कुछ लौटा देता है तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ।
سبحان اللہ۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش ہونا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی کی کمی اور قحط سالی ہونے لگی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارش کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے مجمع میں میرا ایک نافرمان بیٹھا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، اس مجمع میں اللہ کا ایک نافرمان موجود ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تبھی بارش ہوگی، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ دوسری بار بھی کوئی نہ اٹھا۔ تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ جائے تبھی بارش ہوگی، لیکن ان تمام لوگوں میں سے کوئی بھی نہ اٹھا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی، اے رب کائنات، تیرا فرمان تھا کہ تیرا نافرمان مجمع میں موجود ہے، جب تک وہ اٹھے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ اے رب العزت، جب کہ مجمع میں سے کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت فرمان ربی ہوا، اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان مجمع میں بیٹھا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ جب تک وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن یاد رکھو موسیٰ، اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور نہ ہی وہ اٹھ کے وہاں سے گیا۔ اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی ہے، اور میں نے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے بارش برسا دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ وہ رب کائنات جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو بے حساب بخشش فرماتا ہے، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو خالی جھولیوں کو بن مانگے ہی بھر دیتا ہے، جیسا کہ اس بانجھ عورت کی گود اللہ پاک نے ایک فقیر کی دعا سے بھر دی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو کہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ اللہ کے دربار سے کبھی نا امید مت ہوں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے کام آئیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولی کو بھر کر اور آپ کی دلی آرزو کو پورا کر کر آپ کو بھی راضی کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔